in Ali Public School. We are going to perform an ascension. Then intellects Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now our tiny tots of pre-nursery are going to do an action song which is based on beauty of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Give them huge round of applause. الصبح بدا بدا الصبح بدا بدا الصبح بدا الصبح بدا بدا الصبح بدا بدا الصبح بدا بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فأبى الرسل فضلا وعلا أهدى السبل بنانته فأبى الرسل فضلا وعلا أهدى السبل بدنانته الله كل العرب في خدمته شعت الشجر